تعتني بالمناسبات. Tor abdi nisdajah merupakan satu umat, satu golongan umat Nabi Muhammad. Saya selalu endik kegiatan. كل مناسبة لها قدر وقيمة. Tor sedajana kegiatan-kegiatan engki kadintoh bade terajedah bade kedudukan masing-masing. وخصوصا مناسبات سيدنا المصطفى محمد. Wana apa boleh kegiatan-kegiatan sebedah Allah alaihi wasallam engki kadintoh merupakan kegiatan sangat mulia saya kata kadintoh. علامة الإيمان إذا سمعتم اسم سيدنا محمد أن تصلوا وتسلموا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Salah setengah tanda cak mon orang kadintoh iman kuat engki kadintoh manabi mirang asmana Nabi Muhammad kadintoh langsung asalawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngiring. Asalawat dengan Nabi Muhammad marina setiap bersolawat bersebutan asman Nabi Muhammad langsung asalawat ngiring asarang Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. فالمؤمن إذا سمع اسم النبي يتحرك قلبه بالصلاة على النبي. Nabi beda asmana kanjeng Nabi langsung sallallahu alaihi sekadin tinggi. Setiap beda asmana kanjeng Nabi langsung sallallahu alaihi. Coba selas tarina beliau ada bu. Orang si mukmin seungguhan engki kadintoh manabi mirang asmana Nabi Muhammad engki kadintoh langsung ajawab. قالوا هذه علامة الإيمان. Nah, mun orang langsung ajawab manabi mirang asmana Nabi Muhammad kadintoh merupakan cak mun iman abdinis daja kadintoh sangat kuat. قال بعض العارفين إذا سمعت اسم النبي فصليت عليه هذا معناه أنك مذكور عند النبي صلى الله عليه وسلم. Salah setengah orang-orang sesemak dekat Allah, salah setengah orang semakrifat dekat Allah, kadintoh ada bu mun badah orang. Waktu mirang asmanah Nabi Muhammad bersebutan debu-debu Muhammad pas orang gelak langsung ajawab langsung asalawat langsung abelis maka orang gelak kenika ampun ungku ngaulai kecintaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الله يجعلنا وإياكم مذكورين عنده في عافية. Mantar muka abdinis daja engki kadintoh ikulungakin sareng Allah Subhanahu wa taala termasuk ada kegolongan-golongan orang yang selalu sebut sareng Nabi Muhammad. هذا النبي صلى الله عليه وسلم تعب كثير من أجل هذه الدعوة. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dalam masa dakwah beliau ini dalam masa ngajak beliau dekat Allah Subhanahu wa taala ngajak orang engki kadintoh Nabi Muhammad cek payanah cek susah cek sulit. وصبر وتحمل كثير. Nabi Muhammad sangat sabar, Nabi Muhammad nangkung kesusaan. آذاه الكافرون. Saya kadimah waktu Nabi Muhammad ngajak dekat agama Islam maka orang-orang kafir kadintoh banyak saya tak senang banyak saya tak anda. وحاربوه. Kemudian orang-orang kafir yang kadintoh sampai merangin Nabi Muhammad. إلى حد أنهم حبسوه ومن معه من بني هاشم في شعب من الشعاب. Sampai saking kurang ajarah orang-orang kafir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istong ketika Nabi Muhammad kadintoh eyokom atau taleen sarang bani-bani Quraisy yang kadintoh atau sarang bani-bani Hashim Nabi Muhammad sarang bani Hashim kadintoh bengkot ikibah dekat setong gunung sarang orang kafir. ومنعوهم من البيع والشراء والزواج. Saya kadimah Nabi Muhammad sarang bani Hashim juga kadintoh ekorong sarang orang-orang kafir tak oleh keluaran kamah, tak oleh adegang, tak oleh akabin, tak oleh ngelakonin apa. 3 سنين وهم في حصار. Benyaan senapa tahun, senapa abita ingki kadintoh selama atau abita 3 tahun. يقول النبي مرت علي 3 سنين لا نجد طعاما إلا ما يواريه إبط بلال يعني عاملين الكفار حراسة عليه ما يخلون أحد يدخل إلى عنده إلا إذا جاء سيدنا بلال يأخذ طعام يخبي في ثيابه ويدخل به قليل حتى بعض الصحابة أكلوا أوراق الأشجار من شدة الجوع. Ini dalam salah setengah debu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebeliau menceritakan sebeliau ajaritah tentang kesulitan tentang kesusahan saya alamin serang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun. Nabi Muhammad kadinto ada bu engkau yang selama 3 tahun tak pernah kenyang, tak pernah ngakan kakanan, tak pernah ada daeran kecuali daeran saya ekibah Bilal saya sabak nang iklan pernah yerep takok temu sareng orang kafir mun temu daeran gelak maka Nabi Muhammad maka daeran sebeda nang iklan pernah sidina Bilal kadinto kala rampas sareng orang kafir sehingga tak bisa apareng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad selama 3 tahun secara ada kadinto tengitek sareng sidina Bilal sabak ibaben kelenja pernah malai tak sampai ketaleh tak sampai kauningin sareng orang-orang kafir. كان في ذلك الوقت أكثر من ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويعاونه من الرجال عمه أبو طالب ومن النساء
زوجته سيدتنا خديجة تعينه بمالها ونفسها وكل شيء. Orang atau waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngalami kesulitan agak tiga dintoh cek susana cek sulit cek rekong tiga dintoh, saya paling banyak nolongin Nabi Muhammad, saya paling banyak bantu Nabi Muhammad engki gak dintoh dari golongan orang laki, engki gak dintoh pamana saya asmana Abi Thalib, mana dari golongan orang bini, saya nolongin Nabi Muhammad, saya sangat sering engki gak dintoh rajin beliau, saya asmana Sayyidina Khadijah, nolongin keleban apa? Nolongin keleban jiwa nah, bantu Nabi Muhammad atau bantu juga harta Sayyidina Khadijah paringakin dengan Nabi Muhammad untuk bantu Nabi Muhammad. Sedaja saya andi, saya kakuin sareng Sayyidina Khadijah paringaki sedaja dengan Nabi Muhammad, tocunah untuk bantu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في ذلك الحصار في الشعب توفيت سيدتنا خديجة وأبو طالب كلاهما من التعب والمرض والجوع. Ingat tengah Nabi Muhammad kak dintoh ngalamin kesulitan, ngalamin kerekongan, ngalamin kesumpakan sesangat luar biasa sesobung batasah, maka ingat tengah kak disa ki bedah musibah boleh semenimpa Nabi Muhammad engki kak dintoh paman beliau sesering bantu beliau asma Nabi Thalib wafat, sabani kejukan orang bini rajin beliau sesering bantu beliau asma Sayyidina Khadijah juga wafat saat kak disa. فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من هذا. Maka Nabi Muhammad cak pon susah ki kewafatan paman sareng rajin ketika dintoh Nabi Muhammad tambah susah boleh, Nabi Muhammad tambah sompak boleh. إلى حد أنه سمى ذلك العام عام الحزن. Sampai ada buakin waktu saat kadisa tahun kadisa tahu nyamain amal huzn saya kakuin sareng Nabi Muhammad, saya alamin sareng Nabi Muhammad. Napa artinya amal huzn? Engki kadintoh tahun kesusahan saya alamin sareng Nabi Muhammad. في وسط هذا التعب والشدة والحزن جاءت رحلة الإسراء والمعراج. Selestarina Nabi Muhammad kadintoh atau ingat tengah atau waktu Nabi Muhammad kadintoh cek sulitah waktu Nabi Muhammad kadintoh cek susanah cek rekongah cek sombakah, maka sareng Allah Taala paringin keistimewaan engki kadintoh se Arafah perjalanan Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj. تخفيفا عن قلبه الشريف عليه الصلاة والسلام. Anapa mai paringin kemuliaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sareng Allah karena Allah Taala tero nyenengakin dekaatin Nabi Muhammad seampun lastari yuji sareng Allah. جاءه جبريل وهو بمكة. Malaikat Jibril jemput Nabi Muhammad untuk ngelaksanakan Isra Mi'raj. Waktu Nabi Muhammad dijemput sareng malaikat Jibril, Nabi Muhammad berada di kota Mekah. قيل من الكعبة وقيل من بيت أم هاني. Sampai berbeda pendapat kamah Mekah nangi compon serah dari Ka'dimah dari Mekah kadinto, maka ida buakin dari Ka'bah Nabi Muhammad ikibah sareng malaikat Jibril untuk melaksanakan Isra Mi'raj, atau bersada buakin boleh ikibah dari telemah dari compoan Ummi Hani sepupu beliau. أول ما عملوه شقوا صدره الشريف. Pertama kali saya lakuaki sareng malaikat Jibril terhadap Nabi Muhammad engki kadintoh dari Nabi Muhammad belah titi dua. Seba. وغسلوه بماء زمزم. Selestarin seba maka atina Nabi Muhammad kadintoh keluar pas besuen kaleban aing Zamzam. تهيئة للرحلة. Anapa mai besuen? Karena ate gela bakal ngadep pada Allah dipersiapkan terlebih dahulu. ثم أتي بالبراق. Selestarin kadintoh Nabi Muhammad panumpak deke buruk. وهو دابة ومركب الأنبياء من قبله. Napa buruk? Buruk kadintoh merupakan sesuatu hewan seendik soko empat. Sebiasa nah buruk ni kecet ketompan nah para nabi sebelum Nabi Muhammad. يضع حافره عند منتهى طرفه يعني سرعة كبيرة جدا ما تتصور. Mun ajalan buruk ni kecet cepetah saking cepetah setong kali tengkaan langsung depak ke pandangan atau sejauh pandangan buruk kadisa ngolaten atau ngabes. Misalnya sampai jauh pandangan buruk mun atengka langsung depak ke pandangan kadisa. Saking cepetah buruk. فركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. Selestarin buruk berdenang yajuna Nabi Muhammad ikibah sareng malaikat Jibril, kemudian sareng Nabi Muhammad itompain buruk tersebut. وانطلق بهم. Selestarin itompain maka buruk abaktah Nabi Muhammad, artinya Nabi Muhammad ikibah perjalanan Isra Mi'raj dalam keadaan numpak buruk. أول محطة المدينة المنورة قبل أن يهاجر إليها النبي. Sebelum Nabi Muhammad kadinto hijrah, artinya Nabi Muhammad ki berada di kota Mekah ki awal-awal Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj kadinto pertama kali seikibah sareng malaikat Jibril ikibah ke kota Madinah. قال انزل فصلي.
Malaikat Jibril adabu wahai Muhammad toron eka dinto gede nang kota Madinah ni gede toron wahai Muhammad. أين هذا المكان؟ Nabi Muhammad waktu kadisa tangau ningin berdiri nang kamah kemudian Nabi Muhammad matur dengan malaikat Jibril, Jibril engkau iki bidam biban Jibril berdiri nang dimba kau sedia. قال هذه طيبة الطيبة. Maka Nabi Muhammad maka malaikat Jibril adabu Muhammad mangken embian berdiri nang kota Madinah sebanget room sebanget saya sebanget bagus. وإليها تكون الهجرة والوفاة. Ben embian Muhammad ku laku bekal hijrah embian bekal abinda dari Mekah ke kota Madinah ben embian juga ku laku wafat atau setah nang kota Madinah gak dinto wahai Muhammad mana الله يبلغنا وإياكم المدينة على أحسن حال إن شاء الله أجمعين. mantar muka abtina sedajah pada Pak serang Allah Subhanahu wa taala dekat kota Madinah bisa zero dengan Nabi Muhammad nyon pengaporan mana Nabi bersih rokok nyon pate entimin. ثم سار في البراق. Selastarin gak dinto malaikat juga Nabi Muhammad terus ajalan asarang buruk numpak buruk. فمر في رحلته بموسى بن عمران في قبره. Selastarin Nabi Muhammad gak dinto ajalan boleh nerusakin perjalanan maka Nabi Muhammad sareng malaikat Jibril ikibah deka kuburna Nabi Musa bin Imran. قال مررت ليلة أسري بي بموسى بن عمران قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر. Waktu Nabi Muhammad gak dinto dapat deka kuburna atau dapat deka astana Nabi Musa ibni Imran maka Nabi Muhammad gak dinto ngolaten waktu gak disa Nabi Musa asolat nang dalam kuburna Nabi Muhammad adabu waktu gula perjalanan atau waktu gula awal-awal perjalanan Isra Mi'raj gula sareng malaikat Jibril dabu Nabi Muhammad ikibah deka kuburna ikibah deka astana Nabi Musa bin Imran waktu gula nyampe deka kuburna Musa bin Imran gula langsung ngabes gula oning cek mun Nabi Musa kadintoh perpana salat nang kuburna. قال ولو كنت ثم يعني هناك لأريتكموه. Nabi Muhammad ada cek saking gula semangken nikah beri nang kuburna Nabi Musa beri nang tempat semak-semak sareng kuburna Nabi Musa maka gula nikah atau maka sengkok bakal ngibah ban kapi tahu bingko ziarah kia kalian je atau ban kapi ikibah nyabis bingko ke astana Nabi Musa. ثم مر بالبراق. Setelah taring kadinto Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan. عجيبة هذه الرحلة. Dapun beliau peristiwa-peristiwa ketiga dintoh engki kadintoh sangat nyenengaki sangat menakjubkan. قال انزل هنا فصلي. Dapun malaikat Jibril wahai Muhammad toran nang kating to kada pas asolat nang kadintoh wahai Muhammad. ما هذا المكان؟ Nabi Muhammad tangau ningin Jibril iki bekama boleh gulu Jibril tempat apa nih kah? قال هذا بيت لحم حيث ولد السيد المسيح عليه السلام. Maka ijawab serang malaikat Jibril oh nika wahai Muhammad nya manah Baitilaham napa Baitilaham Baitilaham nika Muhammad merupakan setong tempat senengi tempat kadintoh Nabi Isa kadintoh ilahiraki. ومر قبل ذلك بطور سيناء. Sebelum Nabi Muhammad nyampe dekat tempat lahir Nabi Isa alaihi salam Nabi Muhammad sebelum kadisa juga mampir juga istirahat juga ambu sareng malaikat Jibril nang gunung nyaman gunung Turi Sina. قال صلي هنا. Malaikat Jibril dabu wahai Muhammad ambu nang kanto istirahat kada sambil salat men nang Turi Sina. حيث خاطب الله موسى وناجاه. Tempat napa nih gunung Turi Sina Muhammad ingki kadito tempat Allah Taala buda buan langsung serang Nabi Musa. ثم قال له اسري فسرى حتى وصل إلى بيت المقدس. Selastari nakadinto Nabi Muhammad kadinto ikibah langsung ikibah sareng malaikat Jibril sareng burukah ikibah langsung menuju ke Baitul Maqdis. وإذا نوران يرتفعان من بيت المقدس عن يمينه وشماله إلى السماء. Dari Baitul Maqdis engki kadinto Nabi Muhammad penaik sareng Allah Subhanahu wa taala seiringin kaleben dua cahaya sangat kuat seiringin kaleben dua nur sangat kuat dari kanan Baitul Maqdis juga dari sebelah kiri Baitul Maqdis. قال أما الأيمن فنور صاعد من قبر مريم الصديقة عليها سلام الله. Sampai ada buakin cahaya apa sedua kadinto keluar dari kiri kanan Baitul Maqdis maka yang dibuakin cahaya sekeluar dari kiri kanan Baitul Maqdis engki kadintoh cahaya pancaran nur sekeluar dari kuburna Sayyidatuna Maryam sangat jujur. والنور الذي في يسار المسجد أو غربه من قبر داود عليه السلام. Nur sebedah atau senyumpur atau sekeluar dari sebelah kiri atau dari kiri Baitul Maqdis nur napa cahaya napa nikah
ingki kadintoh cahaya se keluar dari kuburna atau dari astanah Nabi Daud alaihi salam. فجاء إلى بيت المقدس. Selastaring kadintoh Nabi Muhammad rabu dari Baitul Maqdis. حرره الله إن شاء الله من اليهود الغاصبين. دعاء حرره الله من اليهود الغاصبين. Dahulu beliau waktu Nabi Muhammad ke Baitul Maqdis maka beliau langsung berdoa kiburun berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari keburukan orang-orang Yahudi, cuman doa. بعد ذلك وجد الأنبياء والمرسلين كلهم 124 ألف نبي ورسول كلهم مجتمعين في بيت المقدس. Selastarinah Nabi Muhammad kadintoh pindah dari tempat dari permulaan hijrah atau dari permulaan Isra Mi'raj kadintoh pindah sampai akhirnya sampai di Baitul Maqdis. Nang Baitul Maqdis waktu Nabi Muhammad nyampe di Gadisa, Nabi Muhammad mangki ratusan ebu dari para nabi dan para utusan seampun beda seampun rabu kada nang Baitul Maqdis artinya pun akumpul kada para nabi sareng para utusan nang Baitul Maqdis sebelum Nabi Muhammad rabu. جميعهم ينتظرون سيدنا المصطفى محمد. Beliau sedaja para nabi dan para utusan seakumpul nang Baitul Maqdis, beliau sedaja nunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إذن احتفالنا صغير أمام احتفال الأنبياء بالنبي محمد. Maka dahun beliau mun gula sareng sambian kalintah mikir betapa besarnya kerayaan atau perayaan jenengakin sareng para nabi sareng utusan sebelum Nabi Muhammad akan kedatangan Nabi Muhammad ingki kadintoh manabi ngabes acara-acara untuk memuliakan Nabi Muhammad kadintoh sebung panah intempeng acara didirikan sareng para nabi tur sareng para utusan. فأقيمت الصلاة في بيت المقدس. Selastarin ampun akumpul sedajah Nabi Muhammad ampun rabu dari Baitul Maqdis maka salat ampun ijenengakinah artin pun iqamah. وتقدم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. Selastarin ampun iqamah maka sobung sebangal tadi imam kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad maju langsung tadi imam. فعلم بذلك التقدم أنه سيدهم وإمامهم أجمعين. Maka abdina sedajah bisa ngawaningin bisa memahamin waktu Nabi Muhammad kadintoh teti imam para nabi tur para utusan yang Baitul Maqdis maka kita ngawaningin dengan cara kadintoh bahwasanya Nabi Muhammad kadintoh merupakan panutan dari para nabi-nabi sebelumnya tur para nabi-nabi atau utusan-utusan sebelumnya Nabi Muhammad sebagai mulia. آباؤه من الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى كلهم ما حد يتقدم على سيدنا محمد. Meskipun para nabi atau para utusan kadintoh merupakan emba-emba Nabi Muhammad atau pengesepona Nabi Muhammad seakati Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim kadintoh pengesepon Nabi Adam setejenah meskipun pengesepona nikah sobung seberani untuk teti imam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua sebangal teti imam sobung sebangal maju untuk teti imam kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun orang sepona tak berani takut dengan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad paling mulia. وكذلك الحال في القيامة هو المقدم وأمته ثم الأنبياء والمرسلين وأممهم. Seperti juga kadintoh kulaku nang hari kiamat ingki kadintoh Nabi Muhammad saya masuk deka Nabi Muhammad saya ngauleh kebagusan terlebih dahulu tahun Nabi Muhammad saya ngauleh kencaran saya sangat banyak terlebih dahulu selestari Nabi Muhammad pas ummatah selestari kadintoh baru nabi-nabi selain baru juga utusan-utusan selain. وعرض له صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى بهم أن خطب فيهم وتكلم. Selestarinah Nabi Muhammad kadintoh maju tadi imam maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung khutbah. Nabi Muhammad langsung memberi peringatan kepada nabi terda kesedajana para utusan sebedah nang iyajuna Nabi Muhammad sebedah nang Baitul Maqdis. ومن الإسراء إلى المعراج للسماوات ومن فيها. Selestarinah Nabi Muhammad kadintoh Isra napa artin Isra ajalan malam ajalan nang bumi. Selestarinah Nabi Muhammad kadintoh Isra maka langsung Mi'raj napa artin Mi'raj kadintoh ongka daga langit. وعرض له أشياء في هذا الطريق. Waktu Nabi Muhammad kadintoh ongka menuju langit maka banyak kejadian-kejadian pengalaman saya alamin sareng Nabi Muhammad saya jumpain sareng Nabi Muhammad. عرض له مشروبات الماء والخمر واللبن. Juga salah satu kejadian saya alamin sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingat tangan Nabi Muhammad kadintoh ongka maka Nabi Muhammad iya junah atau iya dan kadintoh beda aing berjukan susu berjukan arak. فأخذ اللبن.
Maka Nabi Muhammad kadintoh lebih kesokan muntut susu laban. قال له سيدنا جبريل أصبت الفطرة. Maka malaikat Jibril kadintoh memuji pekerjaan Nabi Muhammad semuntut susu. Malaikat Jibril adabu Muhammad embian bener, embian tepat di waktu memilih susu. Kadintoh milih susu ini kejat pilihan sepaling bener wahai Muhammad. الفطرة أن المولود أول ما يولد يشرب اللبن من ثدي أمه. Tor dahun malaikat Jibril embian embian nikah Muhammad ngaulai dari kesucian, artinya fitrah. Napa fitrah? Fitrah kan itu kesucian si alamin sareng bayi. Artinya bayi kadintoh mun mare lahiraki kadintoh langsung minum susu. Tuti Nabi Muhammad kadintoh mirip-mirip lah katiga kadintoh. قال لو أخذت الماء لغرقت أمتك. Dahun malaikat Jibril cak saking embian pas salam milih Muhammad embian pas milih aing, maka kapi umat embian kadintoh bekal karam bekal tenggelam wahai Muhammad. Dahun malaikat Jibril. ثم لو أخذت الخمر لغوت أمتك. Muhammad cak saking juga embian pas salam milih wahai Muhammad embian pas lebih milih arak, maka umat embian kapi sobung sebener kapi umat embian bakal sesat pukun sobung sebener wahai Muhammad. ثم في أثناء الطريق سمع مناديا يا محمد يا محمد يا محمد فلم يجيب صلى الله عليه وسلم. Terus Nabi Muhammad waktu kadin tu ampun ngalamin atau ini tengah perjalanan juga Nabi Muhammad mangki suara suara kadinto selalu ngolok-ngolok atau manggil Nabi Muhammad dengan panggilan wahai Muhammad, wahai Muhammad, wahai Muhammad nang ibu di Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tak atole daga budi. ثم سمع مناديا عن يساره يا محمد يا محمد لم يجيب ولم يلتفت. Juga dari sebelah kiri, dari kiri-kiri nah mirang suara juga, mirang panggilan saya manggil Nabi Muhammad dengan debu, wahai Muhammad ya Muhammad, wahai Muhammad, tapi Nabi Muhammad tak atole daga kiri-kiri, tak penasaran Nabi Muhammad. فسأل بعد ذلك جبريل من هؤلاء؟ قال هذا عن اليمين منادي اليهودية لو أجبته لتهودت أمتك، وعن اليسار منادي النصرانية لو أجبته لتنصرت أمتك، لكن لم يجبهما. Maka Nabi Muhammad selestarinah mirang suara ketiga dinto suara sepertama atau suara kedua sebeda nang kiri-kiri nah kadinto Nabi Muhammad langsung atanya langsung meriksanin langsung matur dengan Jibril suara apa si dua gelak roh Jibril segi roh Jibril. Maka sareng malaikat Jibril dabuaki wahai Muhammad suara saya pertama kadisa ingki kadito suara nah orang Yahudi saya ngolok embian wahai Muhammad bener embian bon tak atole embian tak jawab cek saking embian pas atole Muhammad atau embian pas ajawab olokan gelak maka setuju umat sambian Muhammad bakal masuk ke agama Yahudi. Sebenarnya kejukan nomor 2 wahai Muhammad saya beda nang kiri-kiri nembian kak dintoh panggilan saya tengah dari orang-orang Nasrani bener embian tak atole bener juga embian tak jauh wahai Muhammad cek saking embian pas atole Muhammad cek saking embian pas jawab polokan saya beda nomor 2 kan itu saya beda kiri-kiri nembian maka umat atau setuju umat embian bakal masuk ke agama Nasrani wahai Muhammad bener pun embian tak jawab tak atole. ثم عرج الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى السماوات. Selesai dari kadintoh Nabi Muhammad langsung melanjutkan perjalanan terus naik ke atas. أول سماء طرق جبريل بابها. Nang elangin pertama malaikat Jibril ngedor pintunya, tok-tok pintu. قيل من؟ قال جبريل. Maka sarang penduduk langit seaja itu pintu langit pertama periksain tanyakin siapa tok-tokan pintu, siapa yang ngedor pintu. قيل ومن معك؟ Maka jawab sarang malaikat Jibril, sengkok Jibril. Terus periksain boleh, waman maka siapa saya berengbiban? Maka malaikatnya قال معي محمد. Maka malaikat Jibril dabu engkau setia berengbi Muhammad. فقيل له أو قد أرسل إليه؟ Maka meriksain boleh penduduk langit, wahai Jibril, apakah Muhammad diutus panggil sareng Allah? قالوا معنى ذلك أن أهل السماء معهم خبر أن النبي بيأتي. Anapa atanya sekadinto pesera orang penduduk langit sampai atanya anapakah Muhammad kadinto yutus sareng Allah? Maka Jibril debu engki yutus nikah. Kadisa menunjukkan bahwasanya penduduk langit para malaikat ampun ngauni ngin mun Nabi Muhammad kadito ongga daga langit. قال المحققون وذلك لأن السماء قالت يا رب كيف تشرفت الأرض بمحمد وما تشرفت به؟ فقال لآتين به إليك. فكانت السماوات وأهلها منتظرة هذا اللقاء. Para ulama-ulama sejak semaan dekat Allah Subhanahu wa taala seampun muhakkik betul-betul ini dalam kauningan ini dalam kaulamaan maka beliau-beliau adabu
Ana apa Nabi Muhammad ma sampai epongke serang Allah dekat atas langit karena langit kadintoh mematul dekat Allah Subhanahu wa taala sampai matur dekat Allah taala ya Allah jabun langit ya Allah bumi kadintoh cek muljana ya Allah imul yakin serang ajunan karena nang bumi kadintoh bade Nabi Muhammad wahai ya Allah jabun langit maka Allah taala ada bude ke langit wahai langit bantau susah tau sanggung bingung Muhammad bingko ibadah tenggiah ke langit ibadah tenggi ke bean malah ni tak bean gia langit bean makleh bisa mulja gia wahai langit dahun Allah qalu wa fi tarq al-bab isyarah bencukan dalam ngederah malaikat Jibril dak ka pintu langit kak dinto beda satu isyarat hatta la ya'taqid ahad anna abwab as-sama maftuha li kulli ahad bal hiya mughlaqah ولم تفتح إلا لسيدنا محمد. Napa isyarana engki kadintoh isyarah cek mun saongkunah langit kadintoh ibn areh ben malemah selalu etotop. Sobung seoleh masuk ke langit kecuali khusus orang-orang tertentu. Oleh karena itu Nabi Muhammad bisa masuk ke langit karena Nabi Muhammad memang ekasokanin sareng Allah untuk naik ke langit. ووجد في السماء الأولى أباه آدم عليه السلام. Nang elangi sepertama Nabi Muhammad kadintoh apangki sarang orang sepona sepaling sepo serah engki kadintoh Nabi Adam wa an yaminihi aswidah wa an yasarihi aswidah saya kadimah nang kiri-kiri Nabi Adam banyak sekelompok golongan kiri kanan juga banyak sekelompok daripada golongan kiri kanan kiri banyak kapi saya Adam bingin Nabi Adam idza nazar ila ahli al-yamin fariha wastabshar tapi pita si kiri kanan sarang kiri ni kepita Nabi Adam Nabi ngolaten ngabas de ke kiri kanan Nabi Adam langsung senang. Wa idza nadhara an yasarihi hazina wa ta'athar. Terus sebaliknya Nabi Adam Nabi ngolaten atau ngabas deger kiri Nabi Adam kadintoh langsung sompak langsung tak senang langsung susah. Qala lahu Jibril hadza abuka Adam wa an yaminihi wa yasarihi nasamu adh-dhurriyyah fa ahlul yamin ahlul jannah wal iman wa ahlul yasar ahlul kufur wan niran fa idza ra'a ahlul yamin farih wa idza ra'a ahlul yasar hazin. Maka sareng malaikat Jibril Nabi Adam kadintoh kenalakin sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai malaikat Jibril kadintoh adabu dekat Nabi Muhammad wahai Muhammad kadintoh ning langit pertama kadintoh merupakan ayahandanya embian atau kakek embian emban embian saya paling sepo engki kadintoh Nabi Adam saya kiri-kiri kasa Muhammad kadintoh topo tona sedajana dari dalam sampai hari kiamat saya kiri-kiri juga topo tona wahai Nabi Muhammad dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat topo tu ni kumpulakin sebelah kanan sebelah kiri anapa Nabi Adam waktu ngolaten dari kiri kanan mapah langsung seneng karena kiri kanan kadintoh merupakan penduduk surga tetih Nabi Muhammad mengolaten dari penduduk surga kadintoh langsung seneng tor saya bedah nang kiri engki kadintoh merupakan orang-orang atau keturunan Nabi Adam yecap masukin dek ke neraka tetih Nabi Muhammad atau tetih Nabi Adam mengolaten dek ke kiri dek ke penduduk neraka dari topo tanah maka Nabi Adam langsung susah langsung sompak langsung tak kesokan laqiya fi samawat adad min al-anbiya langit nang ingi langit atau langit setong kedua ketelok kadintoh banyak Nabi Muhammad abangki sareng para nabi tur abangki sareng para utusan laqiya Idris wa Yusuf wa Yahya wa Zakaria nang langit kadintoh banyak saya abangki sareng Nabi Muhammad berjukan Nabi Yusuf Nabi Idris juga Nabi Harun wa laqiya fi as-sama'i as-sadisati Musa alaihi salam tor nang langit nomor 6 Nabi Muhammad kadintoh abangki sareng basirah abangki sareng Nabi sesangan mulia engki kadintoh Nabi Musa alaihi salam wa raqa as-sama'a as-sabi'ah selastarena Nabi Muhammad abangki nang sareng Nabi Musa nang langit kaping langsung naik ke langit nomor betok fa idza fiha nabiyullah Ibrahim nang langit nomor betok kadintoh Nabi Muhammad abangki sareng Nabi Ibrahim wa khalfahu al-bait al-ma'mur fi as-sama' tor Nabi Ibrahim engki kadintoh dernyandar deka Baitul Ma'mur sebedah nang ibu dinah Nabi Ibrahim qalu hadha al-bait al-ma'mur yaqa' fawqa al-Ka'bah mubashara napa Baitul Ma'mur engki kadintoh merupakan tempat atau bait merupakan satu rumah sakati Roma saya kadimah Roma kadintoh Baitul Ma'mur kadintoh loros bedah nang iyat tas Mekah qala an-nabi wa idza هو يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ولا يرجعون اليوم الثاني 70,000 ملائكة ولا يرجعون مشان تعرف عظمة ربك وقدرته الواسعة
Baitul Ma'mur engki kadintoh tempat tawaf para malaikat empen arena se tawaf nang Baitul Ma'mur dari golongan para malaikat engki kadintoh tak ke orang dari jumlahna 70.000 malaikat. Penarena 70.000 malaikat tungpon mari atawaf meskipun sekalian maka tak sebung harapan boleh untuk bisa atawaf segedu kalina ya kesempatannya cuman bisa atawaf sekalian. Penarena kadinto ate kenteh malaikat 70.000 malaikat saya atawaf mun mari atawaf boleh tak oleh atawaf boleh pun penarin sekadinto 70.000 saya masuk. ورقى النبي محمد فوق السابعة. Selestarin kadinto Nabi Muhammad naik dari langit nomor betok langsung Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya melebihin langit nomor betok. وما زال يخترق الحجب النورانية. Nang waktu Nabi Muhammad kadinto naik dari langit nomor betok maka leng aleng kadinto ki benya artinya ki gelap gulita. وصل إلى مقام قال له جبريل بعد هذا ما أقدر أكون معك أنت بنفسك تتقدم وأنا أرجع. Nabi Muhammad terus naik dari langit nomor betok sampai nyampe ke tempat naik terus naik sampai nyampe ke tempat setong kenangan saya kadimah ning kenang gelak Nabi malaikat Jibril tak mampu untuk masuk tak mampu untuk lebat tak mampu untuk nitak kenangan tersebut saya mampu cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال له سيدنا النبي محمد هل ها هنا يترك الخليل خليله يا جبريل. Jibril arap ben mata gelem norongko setia Jibril nang tempat dia mayu pakun norongko Jibril mulai gelak ben abareng bingko setia pas ben pah nang ngena dia ben pas ta norongko engko terus ben pah nang ngena dia Jibril apa yang ngak dia perilaku nah atau pekerjaan nah seseorang yang mencintai seseorang bukan Jibril. قال له وما منا إلا وله مقام معلوم. Maka malaikat Jibril matur dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahai Muhammad likulli minna maqamun ma'lum. Gula sarang sambian ka dintoh derajat maqama tebi itu Muhammad tak padatan. لو تقدمت لاخترقت ولو تقدمت لاحترقت. Muhammad nikah beni makom gulah nikah makom ambian wahai Muhammad neng tempat ka dintoh seandainya gulah maju satu langkah bayi Muhammad ni saya gulah keupper wahai Muhammad gula terbakar dari keagungna Allah Subhanahu wa taala gula tak mampu untuk maju Muhammad ambian bayi maju. فرقا صلى الله عليه وسلم. Lestari ka dintoh terus Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya menuju Allah حتى وصل إلى مقام يسمع فيه صريف الأقلام بالأمور المقضية عن العالم الأعلى الذي يجري فيه التقدير والقضاء والعجائب الكونية سمع هذا كله في العالم الأعلى. Selesai Nabi Muhammad kadintoh terus naik terus menuju Allah Subhanahu wa taala maka di suatu tempat Nabi Muhammad juga mireng gerakanah atau gulinah atau bunyinah pulpen sekadimah pulpen kadintoh nulis dek setong papan napa saya tulis engki kadintoh takdir atau kodok dan kodar saya ampun pasti aki serang Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sampai mireng tulis nah geraan. رأى الجنة وأهلها. Nabi Muhammad juga paring kemampuan waktu kadisa Isra Mi'raj bisa ngolaten swarga termasuk dek swarga tor ngolaten dek penduduk swarga. أراد أن يرى النار فأغلقت دونه إجلالا وهيبة له. Waktu kadisa juga Nabi Muhammad nyoon untuk ngolaten neraka untuk ngabas neraka tapi waktu Nabi Muhammad nyoon untuk ngolaten neraka maka apoi neraka kadito langsung ditutup karena amul yakin dengan Nabi Muhammad tapi paring aki masuk. حتى رقى إلى مستوى المخاطبة مع الحضرة الإلهية. Selestarin kadintoh langsung Nabi Muhammad terus di atas sampai nyampe dekat tempat saya nang tempat gadisa Nabi Muhammad sokanin Abu Dhabu langsung serang Allah Subhanahu wa taala. وفيها سلم على الحضرة الإلهية بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات. Nang tempat gadisa nang tempat saya sokanin Nabi Muhammad untuk Abu Dhabi langsung serang Allah Subhanahu wa taala maka Nabi Muhammad waktu nyampe dekat tujuannya maka Nabi Muhammad langsung apareng penghormatan dekat Allah dengan ucapan at-tahiyyatul mubarakatus salawat yang kita penghormatan asik penuh keberkahan salawat juga sedajan daripada rahmat kadito sedajenah kagungnah Allah sing ngagungin cuman Allah selain Allah tak ngagungin Nabi Muhammad. Fakhatabahu al-haq assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Selestaring kadintoh sareng Allah taala iblis penghormatan Nabi Muhammad. Allah taala juga ngurmat dengan Nabi Muhammad. Allah taala ada wahai Muhammad keselamatan kesejahteraan
keamanan engki kadintoh mantermuka apeureng bi sambian marolo hai Muhammad ibn Allah Subhanahu wa taala. ثم قال عليه الصلاة والسلام السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Nabi Muhammad juga tak lupa deka kebula-kebulana Allah deka umatah. Nabi Muhammad tak lupa deka umatah, maka Nabi Muhammad dabu ya Allah keselamatan, keamanan, kesejahteraan jak cuma paringakin deka watan abdina ya Allah, paringakin deka umat-umat kaulah, paringakin juga deka hamba-hamba na ajunan sesoleh ya Allah. فتذكر في ذلك المقام جميع الصالحين من أمته إلى يوم القيامة. Nabi Muhammad waktu kadisa tak lupa deka umatah, tak lupa deka orang-orang sesoleh, orang-orang sesoleh serang Nabi Muhammad kadito disebut nang ajun Allah. وأدخلهم في السلام الأطهر الأنور. Nabi Muhammad juga sukses memasukkan umat-umat sesoleh yang kadintoh bisa mendapatkan, bisa ngoleh keamanan, kesejahteraan dari Allah. جعل الله لنا هذه التحيات كل يوم نقرأها في الصلاة عدة مرات. Penghormatan saya lakoni serang Nabi Muhammad, terus saya sampai yakin serang Allah yang kadintoh diabadikan serang Allah pakakal terus serang Nabi Muhammad tak ika beka sabak nang dalam salat. لأجل تعرفوا أن الصلاة معراج إلى العالم الأعلى. Anapa mapa saya sebut dengan salat at-tahiyatul mubarakatuh salawat penghormatan kadisa karena kita selaku umat Nabi Muhammad makle oning, makle faham, makle sadar jamun dengan kita salat kadintoh derajat kita bisa tinggi, derajat beliau sareng ajunan bisa tinggi. وهي هدية الله لنا في الإسراء والمعراج. Dan salat 5 waktu yang kadintoh merupakan hadiah sebanget mulja, hadiah sebanget raja saya paringakin serang Allah deka abdini sedajah dengan melewati peristiwa Isra Mi'raj. ففيها قيام وفيها ركوع وفيها سجود وفيها قرب جامع لما جرى في سر الإسراء والمعراج. Neng waktu salat yang kadintoh sedajah kelakuan-kelakuan saya contohakin serang Nabi Muhammad neng peristiwa Isra Mi'raj yang kadintoh kekal lagi serang Allah juga sabe neng waktu salat yang kadintoh neng dalam salat berruku juga beda mancing juga beda sujud beda juga takarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kadintoh sebagaimana kadisa kelakuan-kelakuan salat ampun ilakonin kada serang Nabi Muhammad di waktu Nabi Muhammad bangki serang Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. المجنون من يترك الصلاة. Dapun beliau orang sekorang agalah, serah orang sekorang agalah, yang kadintoh orang seneng atinggal salat. ليس هناك شيء في الدنيا سبب يجعلك تترك الصلاة وأنت مؤمن. Karena neng dalam syariat kadinto sobung sesuatu sengol yakin ke seseorang untuk bisa atinggal salat kecuali bersebab. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته رأى بعض مظاهر أهل النعيم والعذاب. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam periode atau dalam salah setengah peristiwa sialamin serang Nabi Muhammad dalam Isra Mi'raj yang kadintoh Nabi Muhammad ngauningin atau ngolaten sebagian dari orang-orang saya beri kenikmatan terus sebagian daripada orang-orang saya seksa. فمن ذلك أنه رأى أقواما salah setengah sialatin serang Nabi Muhammad yang kadintoh setong golongan setong kaum ترضخ رؤوسهم بالحجارة. saya kadima setong kaum kadintoh yang kadintoh cedeka wajana muana lemparen batoh yantem ngakui batoh حتى تتكسر. sampai ancor jeda ke serang muana. يتألمون. Engki kadintoh merasakan sakit sesubuk batasan. وتعود رؤوسهم سليمة. Tungpon ancor jeda ke serang muana maka abali asal boleh. فترضخ مرة أخرى بالحجارة. Yantem boleh, yancan boleh, sampai ancor boleh. وتعود كما كانت سليمة. Maka selesai ini yantem ancor boleh, abali boleh. عذاب شديد هذا. Engki kadintoh ini kadintoh seksa kati kadintoh engki kadintoh merupakan seksa sebanget sebanget parah, sebanget sulit. سأل جبريل من هؤلاء؟ Maka Nabi Muhammad matur mereka ini kepada Jibril, siapa orang sedekar seksa yang ngaruh Jibril? قال هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة. Maka sareng malaikat Jibril buaki jawab wahai Muhammad, orang sedekar seksa ketika dinto engki kadinto orang saya tak senang atau orang saya selalu atau pernah atingkal salat saya wajibakin engki kadinto salat 5 waktu. ليس الذين لا يصلون، لا الذين يتثاقلون عن الصلاة. Nah, cukan salah setengah artian kadisan apa sejauh sareng malaikat Jibril beni pas atingkal benarena ken tak ikhlas ken berai asalat
menuju karena Allah Subhanahu wa taala pun berat tak senang saya ngerjakan salat saya ngelakuin salat 5 waktu orang saya tak senang atau saya tak ikhlas saya ngerjakan salat 5 waktu kadinto juga siksa pada serang siksaan. فكيف من لا يصلي بالكلية؟ Nah apa boleh pun beliau siksaan orang saya pas tak pernah salat sama sekali nikah tambah parah boleh tambah sulit boleh siksaan. نسأل الله العافية والسلامة. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala mantermuka abdi ini serang sedaja yang selamatakin dari siksaan saya kata kadinto. لو كان هذه فائدتنا الكبرى من الإسراء والمعراج يكفي. Debun beliau cek saking gula serang ajunan sedaja kadinto apol kompol merayakan Isra Mi'raj pas tak ngaulai faidah sama sekali tapi cuma oleh setong faidah apa? Pas setong faidah kadinto abdi ini serang ajunan sedaja bisa aja ke salat abdi ini sedaja tak pernah tinggal dekat salat abdi ini sedaja gara-gara atau dengan sebab kita menghadiri Isra Mi'raj kadinto maka nikah merupakan kenikmatan sesangat raja. فمن كان مقصر في الصلاة ينوي أنه يتوب إلى الله. Debuna beliau sayaran orang di antara hadirin atau di antara kita yang antara abdi serang ajunan sedaja kadin toh molin saben bera atau pernah tinggalkan salat maka mulai semangkin atau buat abeli sampai lakonin boleh. والرجال منكم يصلون في الجماعة قدر الاستطاعة في المسجد. Juga sangat ian jurakin sangat ian jurakin deka orang-orang laki deka kaum-kaum orang laki untuk menunaikan untuk ngelakonin salat sefardu kadinto ngelakonin berjamaah di masjid-masjid. كانت 50 صلاة أول. Saben waktu pertama ujabakin salat kadinto meni 5 waktu kenapa? 50 waktu. فخففها الله بواسطة سيدنا موسى عليه السلام. Tapi Allah Subhanahu wa taala ngorangin deka salat 50 waktu kadisa atau 50 waktu kadisa dengan lantaran Nabi Musa bin 50. سأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سأل النبي عليه الصلاة Anapa والسلام. Nabi Musa apa mak salat kadinto bisa ikorangin sareng Allah karena Nabi Musa kadinto tormator mereksanin atanya dengan Nabi Muhammad. قال له ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ Napa pertanyaan Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, napa saya mbian engkau dari Allah? قال فرض علي وعلى أمتي 50 صلاة في كل يوم وليلة. Maka sareng Nabi Muhammad jawab, wahai Musa, gula oleh dari Allah Taala salat fardu 50 waktu di dalam tiap hari tiap malam seperti kejukan untuk umat gula wahai Muhammad. Wahai Nabi Musa. ما رأيكم لو كانت 50 صلاة بنصلي؟ Di rumah telepon beliau, mampunten karena cek saking pas 50 waktu. كان في كل ساعة صلاتين. Telepon beliau tiap per jam kadinto penejama 2 waktu. Sekutu ilakonai. جزا الله خيرا سيدنا النبي موسى قال رجع إلى ربك فاسأله التخفيف. Mantarmuka Nabi Musa kadinto ibadah sareng Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Musa ampun teti sebab teti lantaran salat kadinto bisa ikorangin sareng Allah dari 50 waktu ikorangin sampai 5 waktu. قال فإن أمتك لا تطيق ذلك. Nabi Musa ada wahai Muhammad nyoon dak Allah Taala untuk ikorangin karena umat tembian nikah apes kebi lemah kebi tak kuat ngelakonin salat sampai 50 waktu. ما زال يراجع ربه فيها مرة بعد مرة من 50 إلى 5 صلوات. Selastari nekadinto Nabi Muhammad matur dekat Allah Subhanahu wa taala libalian dari ajana Allah ke Nabi Musa ke Allah dekat Allah ke Nabi Musa pakon beli sareng Nabi Musa abali boleh dekat Allah Subhanahu wa taala napa mak libalian Nabi Muhammad libalian karena tujuna nyoon keringanan nyoon ekorangin seasalah sekedua waktu akhir pas ekorangin sareng Allah Subhanahu wa taala pas teti sakati mangken engki ka dintoh teti 5 waktu. حتى وصلت إلى 5 قال ارجع إلى ربك قال النبي استحييت من ربي 5 مقبولة. Selastari kadinto tengpon depak dekat 5 waktu Nabi Musa ki pakun makon dekat Nabi Muhammad nyoon dekat Nabi Muhammad wahai Muhammad minta boleh suruh korangin boleh nyoon boleh korangin boleh nih ya Allah lemak ki benyaan ya Allah dengan Nabi Musa maka Nabi Muhammad ada bubuh cek to dusu pun ke Allah Taala seminta boleh cek pon lemak nih aslin cukup pun aslin Saki korangin boleh dengan Nabi Muhammad gula todus pun semater boleh dengan Allah. رأى النبي مشهد آخر من أهل العذاب في رحلته. Salah setengah kejadian atau pengalaman si alamin sareng Nabi Muhammad di dalam perjalanan Isra Mi'raj yang kika dinto. رأى أناس معهم أظافر من نحاس. Yang kika dinto salah setengah Nabi Muhammad ngolaten salah setengah kaum atau seseorang saya kadimah kona kadinto terbuat dari besi artinya endi kok besi.
يخمشون بها وجوههم وصدورهم. Saya kadimah dengan koko besen kadinto orang gela acakar muana sampai ancur muana. ويتألمون من هذا العذاب. Acakar tibi tapi ngerasakin sakit sangat luar biasa. قال يا جبريل من هؤلاء؟ Maka Nabi Muhammad matur dengan Jibril dabu, Jibril siapa orang yang saya dengar Jibril? قال هؤلاء المغتابون من أمتك الذين يؤذون المسلمين. Maka serang malaikat Jibril jawab dabu aki akasa Muhammad orang seesek saya ngakasa engki kadinto orang se atau salah setong golongan dari umat dembian saya kelakonah lakoju toju arasanan tetanggana orang saya ketika disa wahai Muhammad seteger esek saya ngakasa. ورأى رجل يسبح في نهر من دم. Seperti itu juga Nabi Muhammad pernah ngalamin atau ngolatin salah setengah orang seesek sah neng esetong kolam keng esene beni aing tapi dere. كلما وصل إلى شاطئ البحر يرمونه بالحجارة فيرجع مرة أخرى إلى وسطه. Sekali mah orang gela lempar yon talakin dagang ngatanganna nabah ngatanganna kolam kasa berusaha menyelamatkan abaan de kepengkir tendebak kepengkir yon talaki boleh ke tengah kepengkir boleh yon talaki boleh ke tengah beni aing tapi dere وسط الدم. ning ngatangan dere من هذا يا جبريل؟ Nabi Muhammad matur dengan Jibril siapa orang saya ngarwah? قال هذا آكل الربا المستحل للسحت الذي حرمه الله. Maka serang malaikat Jibril engki kadinto jawab orang saya ngakasa Muhammad engki kadinto orang saya seneng ngakan riba engki kadinto orang saya seneng ngakan barang-barang saya haram. ورأى أقواما عندهم لحم طيب نضيج ولحم آخر نتن قبيح. Tunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngolaten setong orang atau ngolaten setong golongan sehingga dan kadinto berdua teking sehir setengah kadinto teking sangat bagus teking sangat room ning ikir-kirin kadinto berteking teking juga tapi teking batang teking cetak sain cek bauna. فقال من هؤلاء يا جبريل؟ Tapi orang gela atingkal atau ngalak teking se cuba atingkal teking se bagus Nabi Muhammad dabu saya guru Jibril mak gendeng orang ngasa. قال هذا مثل الزوجين من أمتك يكون عند أحدهما لا يعني حلال فيذهب والعياذ بالله يبحث عن الحرام والزنا مثل هذا. Saya orang ini ke Jibril majak gendeng cek pada si bagus teking mak ngalak si batang wahai Jibril maka jawab serang malaikat Jibril wa Muhammad orang se gendeng ngakasa orang se eseksa ada erdaran ngakasa engki kadinto salah setengah golongan dari umat tembian wahai Jibril saya kadimah orang gela engki kadinto orang laki orang bini saya ampun andik laki ataupun saya andik bini saya orang gela tetap ala zina wahai Muhammad dabuna malaikat Jibril. دروس الإسراء والمعراج وعبره لا تنتهي. Pelajaran saya kutuhi pelajaran tentang Isra Mi'raj engki kadinto sangat banyak tak bisa untuk dipelajarin cuma sekejap. هذه بعضها. Nikah peristiwa atau keterangan-keterangan sekati kadinto cuman sekeni dari peristiwa Isra Mi'raj. وخلاصتها. Dan kesimpulan daripada Isra Mi'raj قال العلماء أن أعظم ليلة بالنسبة للأمة المحمدية ليلة الميلاد النبوي. engki kadinto sebagian ulama adabu bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi abdina serang ajunan sedajah malam pun apa malam sepaling bagus dari awal sampai akhir malam pun apa sepaling bagus engki kadinto ijab serang ulama engki kadinto malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أما بالنسبة للحبيب صلى الله عليه وسلم فأعظم الليالي ليلة المعراج التي رأى فيها ربه سبحانه. Maka menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam pun apa sepaling afdal malam pun apa sepaling saya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engki kadinto juga ni jawab engki kadinto malam Lailatul Isra wal Mi'raj anapa mani Lailatul Isra sareng Mi'raj kadinto itu buakin malam sepaling bagus untuk Nabi Muhammad karena nang dalam Isra Mi'raj kadinto Nabi Muhammad ngolaten langsung terabu debu langsung sareng Allah Subhanahu wa taala. الله يرزقنا وإياكم نصيب من تعظيم حبيبه صلى الله عليه وسلم. Mantar muka abdina serang ajunan sedejah engki kadinto paringin serang Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu amul jaki dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويكرمنا في ذكر المعراج بعروج قلوبنا إليه في عافية.
mantermuka dengan atau mantermuka kalaban sebab abdina sedejah memperingati Isra Mi'rajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebab ketiga dintoh Allah taala ngangkat derajat abdina sedejah wa yaj'ala hadzal ijtima' ijtima'an marhuma. Terjukan mantermuka perkumpulan abdina serang ajunan sedejah seketiga dintoh manter itu yakin perkumpulan sepenuh daripada yang namanya kerahmatan. Yubarik fi man rattabahu wa fi man hadarahu wa fi man a'ana alaih. Juga mantermuka orang seampun nertibkan atau yang kita orang seampun nertibkan sendi rencana untuk membadah peristiwa Isra Mi'raj sakatiga adintoh turjukan selong nolongin badan pengajian sakatiga adintoh terus saja orang-orang saya bantu tukan saja para umum para hadirin mantar beliau-beliau saja kadintoh paringi keberkahan serang Allah Subhanahu wa taala bi wajahatil habib sallallahu alaihi wasallam insyaallah jami' hajatina yaqdiha Allah ajma'in. Terjukan kalaban lantaran keberkatan Nabi Muhammad kalaban kebai lantaran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantar muka saja hajat ponapa saya keterus serang abdini saja kadintoh kabulakin serang Allah Subhanahu wa taala wa shifaan insyaallah lana wa lakum wa limardhal muslimin ajma'in. Torman termuka cukan penapah dengan akumpulan ketiga dintoh perkumpulan ketiga dintoh menjadi sebab beresah dekat orang-orang seendi sake atau orang-orang seki sake terus secara umum sedejah orang-orang sesake daripada orang-orang sakit daripada golongan orang muslim sedejah manter beresah sareng Allah Subhanahu wa taala wal hifdz insyaallah wal mit'a wal baraka lil ulama wal kiyayin wal salihin وللمعلمين ولأهل الخير فينا وفيكم أجمعين إن شاء الله. Mantermu kejukan orang-orang sesae, terjukan orang-orang sangat umum yang kita itu orang-orang sesoleh daripada orang-orang pengesepo sebadah neng eti sakadintoh mantermu ke sedajana paling gampang serang Allah yang dalam sedajah urusna. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. آمين. أعنا على الصيام والقيام واجعل لنا في الخيرات رايات وأعلام وجنبنا المعاصي والآثام. اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. آمين. لا تدع اللهم فينا ولا منا ولا معنا ولا من أهل ديارنا شقيا ولا مأزورا ولا مطرودا ولا مأذوما. اغفر لنا وارحمنا واقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين وارفع الكروب التي حلت بأمة سيدنا محمد في مشارق الأرض ومغاربها. وارفع البلاء عن أندونيسيا خاصة الأمراض والأسقام والزلازل والبراكين والأوبئة والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اجعل هذه ساعة من ساعات الفيض وساعة من ساعات العطاء. يا من تكرمت على حبيبك المصطفى بالإسراء والمعراج إلا ما جعلت لنا إن شاء الله إسراء ومعراج لأرواحنا وقلوبنا إلى معارج والقدس ومدارج الصفاء ومدارج الإقبال عليك. لا تدع فينا قاطع صلاة ولا قاطع رحم ولا عاق والدين ولا زاني ولا مدمن خمر ولا أحد من الذين تبعدهم ولا تقطعهم. واجعلنا أجمعين مواصلين موصولين مطهرين أهل تزكية أهل قرب إليك ومتعنا بعلماء زماننا وصالحي زماننا وأولياء زماننا ورجال زماننا وهؤلاء الحاضرين رب اقضي حاجاتهم أجمعين. اعطيهم السول المامول بلغهم جميع الخيرات بارك لهم في أرزاقهم وفي أعمالهم في زراعاتهم وفي تجاراتهم وفي أولادهم وفي بيوتهم وفي كل شؤونهم يا رب اجعلها ساعة بركة تشملنا وإياهم أجمعين تشمل والدينا ووالديهم وأهل ديارهم تمن إن شاء الله على المرضى بالشفاء والعافية وعلى الموتى من آبائنا وآبائهم بالرحمات وبالمغفرات وبرفع الدرجات وبنيل الكرامات إن شاء الله وبالدخول عليهم في على الجنات وتختم لنا فيها من حضرتك بالحسنى. اجعل اللهم آخر كلامنا عند انقضاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله بحقائقها متحققين حسا ومعنى ظاهرا وباطنا بجودك وكرمك يا رب العالمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Ada bunda tuan rumah yang kita dinto beliau nyuun ijazah Rotibul Haddad karena lebih khususnya penduduk eka dinto biasanya pen mingguna
selalu maus kitab Ratibul Haddad, kitab wirid karang Imam Haddad ada pindah dari satu tempat ke tempat selain. Tiap Roma kan itu ada pindah dengan tiap Roma. Semakin Sahibul Bait nyon da geseh tentang ijazah da Ratibul Haddad, ijazah gadinto manabi ekaule maka manabi abtinah maca kitab Ratibul Haddad kadinto faidana sangat cepat untuk abtinah sedaya ngaule. راتب الحداد هذا عبارة عن مجموعة من الأذكار. Beliau masih mau beliau nerangakin tentang keutamaan Ratibul Haddad. Napa kitab Ratibul Haddad? Ratibul Haddad yang kadinto merupakan zikir-zikir saya kumpulakin. أغلبها أذكار نبوية محمدية. Setejenah zikir-zikir saya kumpulakin nang kitab Ratibul Haddad yang kadinto setejenah ampun contohaki sareng Nabi Muhammad. وهذا الراتب جمعه الإمام الحداد في زمانه لما اشتكى إليه بعض أهل القرى أن بعض الجن يؤذونهم ويؤذون أولادهم فأعطاهم الراتب وقال اقرأوه ما يضركم شيء. Saya singumpulakin kitab Ratibul Haddad, singumpulakin kitab Ratibul Haddad engki kadintoh Al Habib Abdullah Al Haddad Asmana izam iki waktu beliau odi kadintoh ngumpulakin dega kitab Ratibul Haddad. Apa beliau mak sampai ngumpulakin kitab Ratibul Haddad? Karena beda orang semator, beda orang senyabis, beda orang semamatun cek mun ecompon kadintoh benyak ajin nyamber atau ngibah nak kanak kini sering berenak kanak kini elang iki bejin artinya akhirah mator dega Imam Haddad cek mun ithi sanaka tiga dinto. وهو ما شاء الله مجموع طيب ومحتوي على الخير والبركة. Maka sareng Imam Haddad ikarangakin kitab mun ibacah kadintoh bisa selamatakin tor kitab Ratibul Haddad yang kadintoh merupakan kitab sangat penuh daripada yang namanya keberkahan. الإجازة التي طلبها معناها ارتباط منكم إلينا إلى شيوخنا إلى الإمام الحداد إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Napa artinya ijazah? Mak Sahibul Bait kadintoh nyon ijazah. Napa artinya ijazah? Saya koja ijazah kadintoh hubungan atau taleh. Saya kadimah taleh kadintoh dari abdinah langsung ke guru-guru juga sampai nyampe ke sengarang kitab Ratibul Haddad. Artinya beda ikatan beda taleh dari sengarang kitab Ratibul Haddad ke abdinah. Kadintoh menikah oleh maka sangat cepat. يعني الذكر عظيم ونافع وبالإجازة يكون سره أقوى ومدده أكبر. Aslinah zikirna babain teh katakan ku ijazah pakun abada manfaatah pakun cek kuatah dalam apa yang manfaat tapi manabi samping kita tapi manabi abdinis rezeki ngaule daripada ijazah maka tambah kuat boleh tambah semak boleh tambah banyak boleh keberkahan terfaidana. فإذا أنتم بتحافظون على قراءته كل ليلة بنعطيكم إجازة وإن كان هذا ما هو من عادتنا. Debuna beliau cek saking ambian pas bisa maca Ratibul Haddad mun bisa ben malam niki gula abri ijazah. Abdin debun beliau gula mangkena abri ijazah aslinya gula tak pantas abri ijazah debun beliau niki beni kebiasaan gula abri ijazah gula tak pantas abri ijazah aslinya. بتحافظون عليه كل ليلة؟ Bisa enten kira-kira maca ben malam kita Ratibul Haddad bisa enten. وإلا يوم تقرؤون وأسبوع ما في. Napa kun saare maca pas berminggu-minggu pas tak baca pas zikir. Ratibul Haddad ما يبلغ 10 دقائق قراءته. Baca manabi bisa kadinto cek saya manabi baca kitab Ratibul Haddad manabi baca dari awal sampai akhir tak sampai 10 menit. Rogi tak maus. عندنا في المعهد وفي حضرموت حتى الطلاب يحفظون ما يأخذ كتاب خلاص كل يوم يقرؤونه. Nang epon duk santre-santre gula debun beliau juga nang Hadramaut mun badah bacaan Ratibul Haddad tak usah ngikuti kitab kenapa pon hafal saking sering baca. النساء في حضرموت يوم يشتغلون يعجنون ويطبخون يقرؤون الراتب يحفظونه خلاص ما يحتاج جلوس كثير. Nang iya man nang Hadramaut kadintoh manabi orang bini sambil masak maka tak cerita tetangga punten napa saya maus macah kitab Ratibul Haddad gitu sampai mari. قالوا الذي يحافظ على راتب الحداد كل ليلة ما يصيبه السحر ولا العين. Debuna beliau sairan orang sebisa aja selalu macah kitab Ratibul Haddad ben malam maka orang gila tak kira kening sihir tak kira kemasukan jin. في أي وقت عين ما هو عين. Penyakit ain penyakit mata. من المغرب إلى الفجر أي وقت حتى من قبل المغرب إلى الفجر أي وقت موجود فراغ تقرأ راتب. Bisa ben malam bila bain nang waktu jam bila bain dari maghrib sampai subuh bila bain pun boleh atau bahkan nang waktu siang sebelum maghrib tak apa saya juga baca. ولو حتى قبل النوم على الفراش.
Atau bisa juga abdini saja maca kitab Ratibul Haddad tak kutu tojuk tak kutu hasil punten meskipun dung taidungan tak apa saya juga baca. أنا ما أعتاد أعطي إجازة أحد. Aslina gula nikah tak pernah atau jarang untuk abri ijazah dekat seseorang. لكن هذا طلب صاحب المجلس. Tapi yang permintaan ijazah kadin toh seminta ki sahibul bait ki dera boleh ki pantoroten. وله نية في أن تقرأوا وأنتم الراتب دائما. Dan beliau sahibul bait kadin toh ngakingin niat napah mapas nyon ijazah toh cuna sahibul bait mak lembian tambah peceng sama Ratibul Haddad. كيف الأمر تقرأون كل يوم؟ Bisa tan kira-kira maca benarena. موجود همة؟ Bisa semangat tan maca kitab Ratibul Haddad benare. الإنسان إذا نوى الخير الله تعالى يقذف في قلبه نور التوفيق ويعينه. Sepenting aniat gede. Mun seseorang mun setong orang kadin toh aniat tentang kebagusan maka masalah bisa tak bisa kadin toh saja Allah sing ngatur yang penting aniat gede. نقرأ تقرأون إن شاء الله. Bisa tan maca kira-kira benar malam. نعطيكم الإجازة وتقرؤونه إن شاء الله تنوون القراءة وربنا ييسر. Abtinah aparing ijazah ada keajunan saja dengan niatan embian saja mau setipan malam mah. Yang penting aniat gede kuat masalah bisa tak bisa Allah sing ngatur. كان واحد من الأولياء الكبار بحضرموت اسمه الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين. Bada salah setengah ulama sesangat rajah nang Hadramaut asmana Al Habib Alawi bin Syihabuddin. له مجلس ليلة الثلاثاء في مسجد اسمه مسجد سرور في تريم. Beliau kadin toh ngumpulakin manusia ngumpulakin orang-orang nang setong majlis pen malam Selasa nang masjid seenyamain Masjid Surur. كل ليلة يقرؤون الحزب من القرآن ويقرؤون الراتب ثم يصلون العشاء إلا ليلة المولد. Pen malam nang Masjid Surur nang Masjid Habib Alwi kadin toh pen malam mana bi ampun lastare maghrib maka setuju orang-orang seneng kadisa maus Al-Quran setuju tengpon lastari maus Al-Quran sebelum Isya langsung maus Ratibul Haddad selastari kadin toh salat Isya berjamaah. كان يقول الحبيب علوي إذا رجع من المولد ما في راتب ليلة المولد يقول إذا رجعت ما يطمئن قلبي حتى أقرأ الراتب. Kadin toh pen malam ketika kadin toh kecuali tengpon beda kegiatan maulid mun berkegiatan maulid mari maghrib maka saya maus kadin toh maulid bunyi Ratibul Haddad dabun Habib Alwi gula tengipun begdah toh peringatan maulid kadin toh tak maca rotib keng gula tak tenang mun tak sampai maca rotib tengpon gula depak kecompok bi gula baca bakun rotib tak pernah tinggal serang gula dabun Habib Alwi. وهو ولي كبير. Habib Alwi kadin toh walina Allah sesangat mulia sesangat agung. وعالم كبير. Beliau merupakan orang sesangat alim sesangat mulia. لكن يحافظ على الراتب هذا. Tapi Habib Alwi kadin toh selalu ajaga selalu maus dengan kitab Ratibul Haddad. فإذا صحت لنا الإجازة عن شيوخنا Mun gula cit ongku endi ijazah gula bisa nyambungakin ajunan saja. بالخصوص سيدي الحبيب أبو بكر المشهور وسيدي الحبيب صالح بن أحمد العيدروس وسيدي الحبيب صادق بن محمد العيدروس وكل من تصح لنا من شيوخنا إجازتهم في راتب الإمام الحداد بالخصوص والذكر بالعموم أجزتكم في ذلك بنية إن شاء الله أن تعملوا بهذا الراتب وتقرؤونه كل ليلة قولوا جميعا قبلنا الإجازة. Adapun beliau cek saking gula kadin toh ongku endi ijazah gula ongku endi taleh sampai dapat ke sengarang kitab Ratibul Haddad cek saking gula apa saane mencet ku ongku gula kadin toh endi taleh kadisa endi ongku ijazah gula dari guru-guru gula lebih khusus guru gula seasman Habib Abu Bakar Al-Adni juga dari guru gula seasman Habib Salih bin Ahmad Al-Idrus juga dari guru abdinya seasman Habib Sadiq bin Muhammad Al-Idrus tor saja ijazah saya paringakin sareng guru abdina saja da kabatan abdina cek saking apa seandainya atau muncet ongku gula endi ijazah kadisa semangken juga gula aparing ijazah kadisa da keajunan saja maka dabun beliau qabilnal ijazah abdina saja neremah da ijazah ngireng asareng qabilnal ijazah ngireng. الله يتقبلنا وإياكم ويعلي درجات شيوخنا وينفعنا بهم وبسرهم ويرزقنا وإياكم التوفيق لقراءة الراتب وسائر الأذكار في خير ولطف وعافية ظاهرا وباطنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Terakhir beliau kadin doa mentermuka saja guru abdinis saja guru
sebadah nang eti sakadin to sedajah pengesepo sebadah nang eti sakadin to sedajah mantermuka sareng Allah Subhanahu wa taala mereka sedajah beliau sedajah kadin toh ijagah sareng Allah Subhanahu wa taala selalu berenang ilindungeuna Allah Subhanahu wa taala abdina ampun ngaule ijazah samangken dengan niatan engki kadin toh ibacah pen malemah dabun beliau cek sampai etinakin terus terakhir engki kadin toh ngiring arang sareng maus Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin